kongera gusomerwa y'amagambo adusomeye muri Yesaya 5:1 kugeza ku 4. Tutasoma mahali ambapo tumesomewa katika kitabu cha Yesaya sura 5 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Ukanasabe pastor yadusomere mu Kirundi. Tutasoma Yesaya sura 5 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Tutasoma kwa Kirundi. Uruzabibu rw'Uhoraho n'ibizorubako. Inga ndirimbe iby'umukunzi wanje, indirimbo y'uwo nkunda ivuga iby'uruzabibu rwiwe. Umukunzi wanje yagize uruzabibu ku musozi umera cyane. Yari yararurimiriye akuramwo amabuye ateramwo imizabibu y'ubwoko bwiza, arubaka nk'umutara hagati, arwimbamwo n'ikinogo, agikora bwa bwato, nuko yaziga ko ruzokwama inzabibu, ariko rwama ibijabija by'inzabibu. None rero mwababa i Yerusalemu, namwe bagabo b'Ubuyuda, ndabinginze mudutature twe n'uruzabibu rwanje. Ico nari gukorera uruzabibu rwanje ntaruzokwama inzabibu ni nasivye. Ico nari gukorera uruzabibu rwanje ntarukoreye ni giki? Ko naziga ko ruzokwama inzabibu, ni iki cyatumye rwama ibijabija by'inzabibu? Ubanza bikomeye. Mana yacu data twese mu ijuru, Amen. uri Imana ushobora byose, uri Imana itinda kurakara, uri Imana yuzuye urukundo n'imbabazi, yuzuza kutagira urukundo nk'Imana nzima tuba twarashizeho. Uri Imana yera, uri Imana icyanuka muri byose, ucisha bugufi imbere yawe Umwami Imana kugira ngo utubabarire. Turi imbere yawe Mwami, nanjye mpagaze imbere y'ubwoko bwawe, ntacyo ndicyo, nanjye ndi umwana w'umuntu, umunyabyaha nk'abandi, ariko cyo gushingana uko Imana ibabarira. Ndagusaba Umwami Imana kugira ngo amagambo ava mu kanwa kawe arishyira mu kanya nanjye ashobore kuvuga, kuko njyewe ntacyo mfite ntabwo y'ubwoko bwawe. Mwe muyeraze ari wowe ukora umurimo wawe mu mitima yacu, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Haya magambo yenda muri twebwe suga betu yumvise. Nawaza kunafikiri kwamba haya maneno si mara ya kwanza tunasikia, Ariko ijambo ry'Imana riburari rishasha. lakini neno la Mungu huwa linabaki lilipya. Hashize ashobora kwashize imyaka myinshi warumvise aya magambo. Inawezekana kumemalizika kipindi cha miaka mingi umeshasikia haya maneno. Uyabwirwa mu butumwa bwiza, Unayasikia kupitia injili njema. cyangwa se nawe wisomera ku giti cyawe. Inawezekana umeyasikia haya maneno wewe mwenyewe ukikamata nafasi ya kusoma Biblia. Maze kuhabwa gahunda ko nshobora tuzafatanya namwe kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Wakati niliambiwa kwamba mimi niwe mhubiri wa siku ya leo, Narasenze Imana ndabaza ngo Mana ni iki nshobora kuzavugana na bene data. Nilimwomba Mungu nikimuuliza Mungu nini ambacho naona naweza nikaandaa kwa kulisha watumishi wao. Nyuma yuko tumaze kumva ijambo kwa Mungu twabwiwe, siku ya Mungu iliyopita tulisikia neno la Mungu. na Imana bakimara kumva gahunda turi hano, Nilipita na mwambia Mungu walipomaliza kuniambia program ya leo ya kazi atakayoifanya. numva ijambo mu mutima wanjye rimbwira ngo Uwiteka afitanye urubanza n'abantu be. Nikapita najisikia kwamba sauti inaniambia kwamba Mungu ana kesi na watu wa hapa duniani. Imana yacu ifitanye urubanza nawe, ifitanye urubanza nanjye. Kwa hiyo Mungu ana kesi na wewe na ana kesi nami pia. Nibwo rero ijambo ryanjemo yuko twebwe kwa aya magambo tumaze gusomerwa arashushanya twebwe turi uwo muzabibu w'Imana, Imana yakize hano kuri iyi si, wowe nanjye. Kwa hiyo hili neno la Mungu maneno ambayo tumesoma
mzabibu unafananishwa na sisi ambao ni sisi tuko mzabibu hapa duniani. Mungu ametulinganisha na kuwa sisi ni mzabibu. Ijambo ryatubwiye ngo Imana ngo yakiziruza ngo umukunzi ngo yakiziruza yuhariya mu itongo ryiwe ngo aragije araruhingira arugira neza ngo yizigiye uko ruzera imbuto nyinshi kandi nziza agiye kuzishaka arazibura ashaka imbuto zitari. Kwa hiyo neno la Mungu limetuambia kwamba huyu mkulima alipolima huo mzabibu alijaribu kutengeneza mahali pazuri kabisa, lakini huo mzabibu haukutoa matunda. Ndio akajiuliza kwa nini nilichukua muda wote kulima huo mzabibu lakini hakuleta matunda ndani yake. Pastor abazi gusoma amagambo hari akajambo rangije gatoya avuze guki. Rubanza rukomeye. Rubanza rukomeye. Yesu kudonda kura mwenu. Mwe muyera se ntari. Amen. Amen. None rero aya magambo iyi nsina uruzabibu rurashushanya wowe nanjye. Kwa hiyo huu mti mzabibu unalinganishwa wewe na mimi. Urubanza wowe nanjye dufitanye n'Imana mu magambo make turavuga ibintu bikeye. Kwa hiyo kesi ambayo tunayo wewe na mimi tunayo kwa Mungu tutazungumza kwa kifupi. Imana wowe nanjye yaraturemye idushyira mu nda za wa mama iraturinda. Inda za wa mama badutwite nizavamo izabandi zijaze bamo murabizi. Kwa hiyo wakati wazazi wetu au mama zetu walipokuwa wajawazito wa mimba zetu, sisi Mungu alitulinda. Ikafika wakati wa kuzaliwa tukazaliwa, lakini kuna wengine ambao mimba hizo huwa zinaporomoka. Imana wowe nanjye yaraturinze mu gihe twavukaga turi impinja, ntabwo twapfuye, iraturinda tubaho kugeza kuri isaha uracyariho, kandi abandi barabyara abana bagapfa bakivuka, ibyo murabizi. Kwa hiyo wakati tulipozaliwa Mungu aliendelea kutulinda kuanzia utoto wetu tukawa watoto wachanga. Na tunajua kwamba kuna watoto wanaozaliwa baada ya siku 2-3 wanafariki, lakini sisi hadi leo tunaishi. Tumaze kubaho ngo turi impinja, Imana yaraturinze turakura, tuba abakobwa b'inkumi, tuba abasore, kugeza ubwo tubaye iki n'abagabo n'abagore. Ibyo byose urabizi, kandi hari abandi banganaga nawe bavukanye igihe kimwe nawe mu gihe cyawe batakiriho. Tulipomaliza kuzaliwa tumekuwa tukakomaa, tukawa vijana wa kike, vijana wanaume. Mungu aliendelea kutulinda, lakini kuna wengine ambao walifariki wakiwa vijana wanawake au wakiwa vijana wanaume. Muri twebwe Imana yaraturinze wowe nanjye wa mugore wa mugabo urahangaha, iradufasha twubaka ingo, iduha no kubyara, ndetse muri twebwe tumaze kugira abuzukuru. Hari abandi babuze urubyaro, hari abandi bashaka abuzukuru bakababura, ariko wowe nanjye ibyo ngibyo tumaze kubishyikamo. Imana yacu ishimwe. Ilifika kipindi Mungu akaendelea kutulinda kutoka ujana wetu, ikafika wakati tuowe au tuolewe, na kuna wengine ambao wana wajukuu tukazaa watoto. Mungu aliendelea kutulinda, lakini kuna wengine wakufikia yetua hiyo ambayo tunayo sisi. Twavuye mu nda za wa mama twambaye ubusa, nta kintu dufite, haba n'umwambaro twari twambaye. Muze kubivuga ko kenshi kuruhinja ruvuka rwambaye ubusa n'umuturumbure, nta kauna kamwe, nta daipa, ntaki. Imana yaratwanditse kuva tuvuka kugeza kuri iyi saha. Ufite aho uryama, ufite aho urara, ufite amafaranga, ufite imodoka ngaha. Mwana yanjye nta kimana itagukoreye, kandi hari abandi barimo kwifuza uko umeze uko nguko, aho uhagaze uko nanjye uko mpagaze uko, arabifuza kuba nkanjye batari kubibona. Wakati tuzaliwe au kwenye kipindi tulicho kwenye hatua tunayo kwa sasa, Mungu ametulinda, lakini acha nirudi nyuma kidogo. Wakati tuzaliwe tulizaliwa bila nguo yoyote. Mnajua mtoto akizaliwa huwa anazaliwa bila kuvaa nguo. Lakini tulipozaliwa Mungu ametuvika. Kwa sasa Mungu ametuvika, anatupatia chakula, anatupa gari, kila kitu chochote tunacho. Ila kuna wengine ambao wanahitaji vitu ambavyo tunavyo, lakini hawawezi kuvifikia vitu hivi. Abantu turanga twavuye muri Afrika, tuzi ubwenge, twatuzi ukuntu twavuyeyo, nubwo twari twayeho tuzamura amaboko. Wale ambao walikuja, ambao walikuwa ni watu wakubwa, wana akili, wanajua historia yote ya jeshi walitoka Afrika paka huku, au jeshi walikuwa wanaishi kule, wanaweza kuinua mikono yao. Subiza rero amasfata isekondi imwe
usubize umutima wawe inyuma n'amaso inyuma, wibuke uko wari ubayeho muri Afurika, wibuke uko wabayeho muri iriya nkambi, wibuke uko wabayeho ugiye wirukaga kuri UN ugiye gushaka dosiye kugira ngo urebe uko wavayo, wibuke kugeza aho nanga wicanga. Fata nibura umunota twese twibuke. Kwa hiyo naomba tuchukue dakika moja, kila mtu achukue dakika moja, ajifikiri, ajiulize wakati alikuwa akiishi huko kambini, huko Afrika, jinsi alikuwa na maisha ya kule na jinsi alikuwa kimbia kwenye UN kutafuta kama naweza kupata kama dossier yake naweza enda mbele ili afunguliwe mlango wa kuja huko Amerika. Ujifikirie hizo hatua ambazo ulizozipitia hadi leo. Kwa hiyo tujifikiri, chukua muda ujifikiri, ujiulize. Tizera kumaze kwibukaho bikeye. Nawaza huu muda ambao umejifikiri umekumbuka machache ambao waliyoyapitia. Izo nzira zose kuva urusoro Imana ikukuma mu nda ya mama wawe kugeza kuri iyi saha, Imana yarakurinze gushyiraho ngaho, ni wowe rwa ruzabibu ruri hariya. Imana itegereje kugira ngo izaze kubonaho imbuto. None imbuto uri kweraho ni izihe? Ko Imana imaze kuturega ngo iraza gushaka imbuto ikazibura. Reka dusome Abagalatiya 5 umurongo wa 22 na 23, uyirebe imbuto Imana iri kubonaho muri iki gihe cya none, iri kubonaho muri iki gihe cya none. Nizo iri kubona, niziri kugaya, niziri kuvuga ko iri gushaka imbuto nzima ikazibura. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba haoni matunda yetu ambayo yanatoka kwetu. Wakati tupelekwe mimba na wazazi wetu, tulikuwa liaye kidogo, lakini Mungu aliendelea kutuhifadhi. Na tulipokomaa, Mungu akaona kwamba sisi ni zabibu wa hapa duniani. Lakini wakati anatuchunguza, tunalinganishwa na ile zabibu ambayo kutoa matunda. Akituchunguza naona sisi hatuna matunda mazuri ya kula. Watu wanaweza kuchuma kwetu. Sasa kwa nini hiyo inafanyika hivyo? Mungu anatukosa matunda yetu. Imana yariringiye kutuonaho izi mbuto zikurikira. Abagalatiya 5:22. Kwa hiyo Mungu anahitaji kuona haya matunda yenye kuwa katika kitabu cha Wagalatia 5:22. Wagalatia sura 5 mstari wa 22. Haravuga hati, wanasema hivi: ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, umve niba urufite, ni ibyishimo niba ubigira, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Naweza kuna wengine labda hawana Biblia ya Kiswahili. Mungu unaleta mabiblia. Wenye wasikie Kirundi. Hata wewe unasikia Kirundi, wewe unaleta Biblia. Unashwa kusura mwalimu elimu harabaje batasema Biblia batumbi Kirundi. Atachika mu Kiswahili. Sawa kesho. Okay. Ariko rero imbuto z'umwuka mu rukundo. Kwa hiyo tunda la Roho ni upendo, ibyishimo, kuwa na furaha, amahoro, kuwa na amani na wengine, no kwihangana, na kuwa mvumilivu, no kugira neza, kuwa na matendo mazuri kwa watu wengine, n'ingeso nziza, kuwa na tabia nzuri kwa watu wengine, no gukiranuka. Gukiranuka ni kiseri? Mwaminifu. Kuwa mwaminifu, no kugwa neza, kuwa mkarimu kwa watu wote, kwirinda, kujilinda. Gwimeze bityo n'amategeko abihana. Na hayo wakati hauyatende hayo, maana yake kuna sheria kutoka kwa Mungu zinazo umujinya, kuwa mtu wa kukasirika, amahane, kuwa mtu wa matatizo matata na watu wengine, kwitandukanya, kujibagua, kwirema ibice, kujitia makundi, kugomanwa, gusinda, kuwa mlevi, ibiganiro bibi. Gusinda ni Kinyarwanda, mu Kirundi tuvuga gusinda no kuborerwa. Gusinda no kuborerwa cyenda kizwe. Amen. N'ibiganiro bibi, mazungumzo mabaya n'ibindi bisabiri.
na vingine ambavyo vinafanana na hayo matendo mabaya kutoka kwa shetani. Ahugira ngo Imana tubone mu biriya byiza twabanje kubona by'urukundo no kugwa neza ahubwo iratubona ngo ibingibi. Kuliko Mungu atuone kwamba tuna yale matunda mazuri ya kutoka kwa Roho Mtakatifu, Mungu anaona haya ambayo tumemaliza kusema ambayo yanaambatana na njia za shetani. Ibi rero nibyo biri gutera Imana gahinda. Hivi vitu vibaya, haya matendo mabaya au haya matunda mabaya ambayo Mungu anayaona kwetu ndio yanasababisha Mungu akasirika, asifurahi. Nguru rubanza wewe nanjye dufitanye n'Imana. Kwa hiyo hii ni kesi kubwa ambayo wewe na mimi tunayo mbele za Mungu. Sinzi neza ko muri twebwe hari umwe watorutoka akavuga ati jewe na rubanza dufitanye n'Imana yanjye muri kije byose tumaze kubona. Kwa hiyo sijui kama kati yetu kuna mtu anaweza kusema ya kwamba mimi sina kosa lolote au kesi yoyote mbele za Mungu. Kwa jina Imana igire gute? Maana Mungu aturehemu sana. Ariko aricyo dukwiriye gukora, Imana idusaba nanone kugira ngo ibintu bibe byasubira mu buryo. Imana yacu ni iki? Urukundo kandi ni nyembabazi. Lakini kwa sababu Mungu ni mtu wa upendo na ni mtu wa mwenye rehema, kuna mambo ambayo au kuna kitu ambacho kinachotuhitaji tukifanye. Hari umuti, kuna dawa. Reka twishukuru bali tupande tumwe. Amena. Kwa hiyo dawa hiyo inabidi tutafute hiyo dawa na tukunywe hiyo dawa. Petro wa mbere gice cya kabiri, Petro wa pili sura ya pili murongo wa 17 mstari wa 17. Petro wa pili mstari wa pili kwenye Petro wa mbere. Petro wa kwanza mstari wa pili murongo wa 17. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 17. Haravuga hati, anasema hivi: mwubahe abantu bose. Kwa hiyo mheshimu watu wote. Mukunde bene data. Mupende wa ndugu zenu. Mwubahe Imana. Muheshimu Mungu. Mwubahe Mwami ari Umwami Yesu adupfiriye. Kwa hiyo muheshimu Yesu Kristo, na ni Yesu Kristo ambaye alitufia. Ni ubaha umuntu wari wese, umukuru uwo mungana, umuto yawe kuri wowe, nukuvuga ngo numwubaha ntabwo uzagambirira kumugirira nabi, nuzamuvuga nabi, nuzamugirira ishyari, ntabwo uzagira za mbuto twabonye hariya za kamere. Kwa hiyo wakati utaheshimu mtu yeyote kwa mdogo mkubwa kulingana na umri yako, inaonekana kwamba yale matunda mabaya hautakuwa umo ndani yako. Nukunda mwene so ntabwo uzamugambanira, uzamugirira nabi, uzamwifuriza iki? Ibyiza. Kwa hiyo na ndugu yako, rafiki yako, haitafika wakati ambao utamwazia kumfanyia mabaya, kwa sababu una matunda mema mazuri ndani yako. Ni uwa Imana uzakukiza amategeko y'Imana. Namwe tuona amategeko 10 y'Imana, tuzifatano ya mbere avuga imibanire yacu n'Imana, atanu ya nyuma akatubwira imibanire yacu na bagenzi bacu. Kwa hiyo wakati utaheshimu amri za Mungu, zile amri 10, tunajua kwamba 5 ni kuheshimu Mungu na zingine 5 za nyuma kuwa na mawasiliano mazuri na watu wote. Kwa hiyo utakuwa umemheshimu Mungu. Ayo yose agazagusudikira kugira ngo urubanza rwawe hagati yawe n'Imana, hagati yanjye n'Imana, ne kuzatsindwa narwo, Imana ndebe inyishimire. Kwa hiyo sheria hizo tukiziheshimu za Mungu, wakati ule wa ile kesi Mungu atatufurahia, atasema hauna kosa lolote, na Mungu atatufurahia, atatuona kwamba tuna matunda mema. Tukomeze ku gice cya 3 umurongo wa 8 aho kuri Petro wa mbere. Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 8. Haravuga hati, anasema hivi: ibisigaye yanayobaki mwese muhuze imitima, ninyi nyote muwe na moyo mmoja, mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe. Kwa hiyo mupendane kama vile watoto wa tumbo moja. Niyo mugenzi wafite ikibazo ababaye mufashe kubabara, niba yishimye mufashe kwishima nk'umuvandimwe, twihana uburyarya mu mitima yacu. Kwa hiyo kama kuna rafiki yako, ndugu yako ambaye anafurahi, ufurahi naye. Kama anahuzunika, upate huzuni naye. Pasiwe vitu vya kuonyesha unampenda na rafiki yako kumbe haumpendi. Iyo turi hano mu rusengero twisimbagiza twitara hejuru tubyina kugira ngo twese turi abantu bazima. Wakati tuko hapa kanisani tukiimba wimbo, tunarukaruka, tunafurahi, tunaweza waza, tunaona kwamba sisi sote kabisa tu watu hai. Ariko ngabandanga hambyinana na pastor anga tuvuga ngo twagutya, ariko mutima nyivuga ngo icyamagapfa. Lakini wakati mimi niko na ubiri hapa na mchungaji kwa pamoja, lakini ndani yangu nasema ingelikuwa vizuri mchungaji Pacific au wao.
Iyo ngo urubanza ruri imbere y'Imana. Kwa hiyo ni kesi yenye iko mbele za Mungu. Kandi hano turabikora kuko turanga twicaye. Na najua kwamba huwa tunayafanya kwa sababu ingawa tuko kanisani haya mambo kama haya huwa tunayafanya. Imani tuwabarire. Kwa hiyo Mungu atuhurumie sana. Dukundane n'abavandimwe. Kwa hiyo tupendane kama vile wandugu watu mmoja wanavyopendana. Icyaha cy'uburyarya Imana iriho kituregaho cyane muri iyi minsi kuko turiho turagaragaza uburyarya mu mibanire yacu na bagenzi bacu. Dhambi ya kujionyesha kwamba wewe unapenda wengine na sivyo huwa inaonekana kwa siku hizi inaonekana sana kwa Wakristo. Ngo mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mutima. Kwa hiyo mpeane huruma mkiwa wanyenyekevu ndani ya roho zenu. Mbese iyo mugenzi wawe agukoshereje agatinyuka kuza gusaba imbabazi umubare bivanye ku mutima. Kwa mfano kama mtu amekukosea na yule amekukosea wakati anakuja kuomba msamaha huwa unamrehemu unamsamehe kutoka ndani ya moyo wako. Hari umuntu uza gusaba imbabazi ukava unaziguhaye ugahora ubimubwira ngo narakubabarira ngo ariko biracyambabaje no sikugora mubabare. Kuna ambaye anakuja kuomba huruma unasema kweli na kuhurumia lakini baadaye unasema yule mtu nilimhurumia lakini ningali na huzunika ndani ya roho yangu. Iki kintu gikuze kuba hagati y'abagabo n'abagore n'abana n'ababyeyi. Haya tunakutana kati ya wanawake, wanaume, watoto na wazazi. Tabesha. Nanjye mujye mumenya ko mfite abana na mimi mjue kwamba nina watoto. Nanjye kandi ngibyo iyo Satani yale nanjye ndabivuga na wakati shetani amenitembelea na mimi huwa kama hivyo. Mutubona magazanga mukajya ngende babwira ndi umukiranutsi nanjye ndi umunyabyaha nkamwe. Msishangae msiwaza eti mimi niko na wahubiri nanjye ngiye kubabarirwa kuko nawe ukeneye kubabarirwa twezwa n'amaraso ya Yesu. Na mimi ni mtenda dhambi na mimi nahitaji huruma kutoka kwa Mungu. Imani tubabarije. Mungu aturumie sana. Ariko umushiri sitaze imbere ya mugenzi we nawo uhora atuma amucira imanza nawe kwiriye kwihana. Lakini yule naye anasababisha mtu anamkatia kesi kwa nafasi ya Mungu naye inabidi ajue jinsi ya kumuomba huruma. Cyane abagabo basaza banjye bene data mubabarire abagabo hari ikintu kitubamo cyane kibaba mu mwebwe cyane abagabo b'Abanyafrika ngo ngiye gusaba umugore imbabazi ngo nagasuzuguro kuri kwa rugo rwawe uragira ngo bigende ute kandi kuri umukristo ujya mu ijuru. Kwa mfano kwa Afrika wakina baba kutoka Afrika wao wanasema hawezi kuomba huruma wake zao lakini ile kutokomba huruma mke wako jua ni nyingine njia ambayo inaweza kuharibisha unyumba. Kwa hiyo ni vizuri kumuomba huruma na hakuna kosa ukifanya. Umugore wawe ni mugenzi wo gufatanije urugendo rujya mu ijuru kandi mwahujwe kugira ngo mubakurwa nk'uko Imana ibivuga kugira ngo mufatanye mugirane inama mwese muzajyane imbere y'Imana mukiranutse uko mbanye kuri iyi si muzabane no mu ijuru n'Imana dushaka. Kwa hiyo mke wako ni rafiki yako na ni rafiki yako ambaye mnaambatana kwa njia ya kwenda mbinguni. Inabidi msaidiane ili siku ikifika kwenda mbinguni nyinyi wote mnyakuliwe. Namwe abana nuko nguko ukwiriye kuba ababyeyi banyu kugira ngo mubone umugisha w'ijambo ry'Imana ritubwira nimwigira karaha kajyane. Ahangaha dore muri Amerika rero umubyeyi ngo nakwiriye guhana umwana na Bibiliya itwemerera guhana abana. Kwa hiyo na watoto mheshimu wazazi wenu. Mnasema hamwezi kuadhibiwa na wazazi hapa Amerika kwa sababu mko hapa Amerika lakini Biblia inaruhusu wazazi kuadhibu watoto zao. Kwa hiyo mwaheshimu wazazi wenu. Amena. Amen. Imani tuwabarire. Kwa hiyo Mungu narimvuze ni nilikuwa nimesema hivi muri iki gihugu cya Amerika katika nchi hii ya Amerika hari inyigisho ngewe mbona zibanye n'ijambo ry'Imana. Kwa hiyo kuna mafundisho ambayo yako tofauti na neno la Mungu. Aho bavuga ngo umwana ntakwiye guhanurwa n'umubyeyi. Fundisho linalosema ya kwamba mzazi hapaswi kuadhibu mtoto wake. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo tuye duhana abana bacu ngo twakubita kanyafu. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba tukamate kafimbo kadogo tupige tuadhibu mtoto. Ngo twahanurane n'umutima w'imbabazi wa kibyeyi na tuadhibu tukiwa na ile roho ya kuwa ni mzazi wake.
kuko tugomba kubigisha inzira ibajyana mu gihugu cyo mu ijuru. Kwa sababu inatubidi tuwafundishe njia ambayo inawaelekeza kwenda mbinguni. None rero wa mwana wowe utumvira umubyeyi wawe, Kwa hiyo wewe mtoto ambaye hautii mzazi wako kandi ukavuga ko uri umukristo, na unasema kwamba wewe ni Mkristo, niba uvuze ngo uri umukristo ushaka kuzajya mu ijuru tubaho umubyeyi wawe, kama wewe unasema mimi nitafika mbinguni na wakati hauheshimu mzazi wako, uri kure y'ijuru. kwa hiyo uko mbali sana na mbingu. Ntabwo uzarijyamo. Mbingu hautaingia katika ufalme wa Mungu. Hano muri Bibiliya hari umukozi w'Imana witwaga Eli. Hapa ndani ya Biblia kuna historia ambayo ya mtumishi wa Mungu jina lake Eli. Yari umuhereza bitambo, ni we mutambyi. Yeye alikuwa ni mtu wa kumchezea Mungu. Ngo abahungu be ngo bajyaga baza imbere y'ihema ry'Imana ry'ibonaniro. Watoto wake walikuwa kuja mbele ya hema ya kuonania na Mungu. Abantu baje gutamba ibitambo byo kugira ngo basabe Imana imbabazi. Icyo gihe batangaga impene, intama, inka. Watu walikuwa wakija wakicheza na wakija na vitu vya kumtolea Mungu, waombe msamaha kwa Mungu kama ng'ombe, mbuzi na vingine. None ngo abahungu cyambere bakoraga ngo bakagenda bagafata ikintu cy'ikirushe kinini kimwe gifite amenyo, bakabujabika muri ya nkono izinyama z'abatambyi, bakagenda bakajya kwirira kandi bibujijwe. Sasa hao watoto walikuwa wanakuja wanajichukulia chakula ndani ya chungu, na walikuwa waruhusiwe kujichukulia chakula ndani ya chungu bila kupewa ruhusa au bila kupewa na mtu mwingine. Ikindi cha kabiri kibi cyarakaza Imana bakoraga ngo bafataga abagore n'abakobwa bajongaho ku ngufu bakabasambaniza hano ku muryango w'urusengero. Na ingine ilifadhaisha Mungu, wanawake, mabinti au mavulana walikuwa kija kufanya usharati mbele ya hema ya kuonania na Mungu. Ari abana b'umutambyi uhagarariye ubwoko bwa Israeli. Na hao walikuwa watoto wa mtumishi wa Mungu Eliya. Imana iza kumutumaho ngo Eli, hanura abana bawe bihane ziriya ngeso. Kwa hiyo Mungu akatuma mtu akamwambia Eli, inabidi wewe ambia Eli aambia watoto wake waombe msamaha kwa makosa ambayo wanayofanya. Nuko rero kamera ngabo abavyeyi bahano b'abazungu ngo bazakubita umwana akagenda, nuko muhungu wanje ntuzongere gukora biriya mwana ni bibi, ntuzongere kurya. Kwa hiyo Elia alikuwa akifanya namna gani? Alikuwa akienda kwa watoto wake anamwambia usiendelee kufanya hiyo kosa. Kugusa sio kupiga hivyo. Kufanya hivyo, usiendelee kufanya hiyo makosa. Umwana yasambana imbere y'urusengero rw'Imana. Umwana agiye kuja ibyo by'ibintuza bya zinzinyama n'ibindi. Urugwenge mubwira umusekera. Hari icyaha tugomba guhana duhugura umwana, niyo utamukubita n'ukagaragaza kurakaye. Urakarira iki? Urakaye mu mwanya w'Imana yaguhaye ngo rero uwo mwana. Ntabwo ari abana bakwiye kurakara ngo abavyeyi twababwiye nabi turakaye. Tuba dufite ifuya ry'Imana izatubaza uko twareza abana bacu, uko tuba dukora umurimo w'Imana wo kubarera. Imana itubabarire. Kwa hiyo inabidi mtoto umwazibu ukiwa na ile hasira ya kutoka kwa Mungu. Si vizuri mtoto afanye kosa kubwa na uendelee kumbembeleza au unamwambia kwa upole, na itaonekana kwamba mtoto anakuzidi kukasirika, lakini hiyo kukasirika kwa mtoto unaruhusa kumwazibu kwa sababu neno la Mungu linakuruhusu kufanya hivyo. Hano hari ibintu ngo bita freedom, ndabizi ngo rino muri constitution, ndabizi iki gihugu hari ibintu ngo byo kwivuga ibyo ushaka n'ibiki byose, ariko ndagira ngo mubwire wowe wa mwana we, ndavuga abana none anga kuri mu byandisabye, ndabwira abana bacu b'Abanyafrika, twaje muri iki gihugu turabanyagano, turi impunzi muri iki gihugu, ntabwo ari icyacu, kuko isaha n'isaha bashakiye ni waba ufite ubwene gihugu bazaguhambiriza gusubiza iyo waturutse. Kwa hiyo kwa hiyo nyinyi watoto ambao mmetoka kule Afrika, mjue kwamba uhuru, tunajua kwamba hapa kuna uhuru wa kusema chochote tunachokitaka, kufanya chochote tunachokifanya, lakini jua kwamba inabidi uheshimu wazazi, na huu uhuru si uhuru wa kukuelekeza kwenda mbinguni, ni uhuru wa kupoteza. Kwa hiyo ujue kwamba nchi tunayoishi ndani yake inaweza fika hata wakati wa kusema tunajua kwamba una urahia, lakini wakisema urudi kwenu utarudi, hautaendelea kuishi hapa mbele. Ndagira ngo bahungire muri Bibiliya. Nataka niwape mfano ndani ya Biblia. Abisraeli baje mu gihugu cya Egiputa bamara imyaka 430. Waisraeli waenda huko katika nchi ya Misri wakaishi kule miaka 430. Bamwe bari bafite ubwene gihugu bwo banye Egiputa kuko bose bari baravukiye basubiye mu Kanani. Wengi walikuwa wameisha kuwa wa raia wa kule Misri,
kwa sababu walikuwa wamezalikiwa kule. Nozige bagiye gusubira yo baravuze ngo twavukiraga tubajye Egiputa turasigaye. Sasa wakati warudi walisema kwa sababu tumezaliwa hapa Misri tutabaki hapa ninyi mwende. Noneho Abisirayeli bageze i Kanani umunsi umwe bakoze ibyaha byinshi barakara bajya mu bunyagano i Babuloni. Kwa hiyo walipofika Kanani walitenda dhambi nyingi sana hata Mungu akakasirika, ikabidi watu hao wakimbilie watoshwe Kanani waende Babiloni. Bamaze imyaka 70. Hapo Babiloni waliishi pale miaka 70. Nicho gihe cha Danieli na Shadraka na Meshaki na Abednego. Ndio ule wakati wa Meshaki, Shadraka na Abednego walipokuwa walipochukuliwa na mfalme Nebukadnezar. Ariko ngo bari hariya ngo baricaraga ababyeyi bakigisha abana babo umuco wabo w'iwabo w'Abisirayeli ko batagomba kujya bifatanyira bari abanyamahanga ntabwo ari iwabo, kandi Imana yatangiye kugenda bamasezerano ko nibihana izabagarura mu gihugu cyabo. Barakabigisha bakabatoza imico yabo. Urumva ngo bari aba Danieli na bagenzi be bari bagiye ari abasore, ariko kweri inyigisha ababyeyi bari baragiye babigisha barakuze bubaha Imana. Ingero nziza zo kubaha Imana kugeza bagiye kwicwa Imana ikabarengera. Byose ni iki? Uburere bwiza bakwiye ku babyeyi. Ingawa huko Misri walimaliza miaka mingi kwenye utumishi, wazazi walikuwa wakiendelea kufundisha watoto wao kanuni za Mungu. Walipofika Kanani wakaendelea, lakini kwa sababu Meshaki, Abednego na Shadraki walitii zile shauri walizokuwa wakipana wazazi wao, ingawa Nebukadnezar waliwashika mateka, waliendelea kumwamini Mungu na wakaokolewa. None rero bana bacu ubwo ndavuga ku bana kuko babisate. None bana bacu, kwa hiyo ninyi watoto zetu, ndagira ngo mbabwire, nataka niwaambie hivi, inyigisho za mbere zizakugirira akamaro nizo umubyeyi wawe azaguhariya mu nzu mwicaye. Mafundisho ya kwanza ambayo atakuwa na maana kwako ni mafundisho ya kupewa na wazazi wako. Ndagira ngo mbabwire ukuntu bano bantu 80% n'abanyamwanda abazungu. Nataka niwaambie kwamba hawa watu wa nchi ambayo tunaishi ndani, 80% ni watu wenye kuwa na uchafu sana. Usanga icyumba cy'umukobwa wabo cyangwa icy'umuhungu wabo winjiramo ugahura n'ikariso ahangaha, ugahura na kotex hariya, ugahura n'ijipo hariya, ipantaro hariya, isogisi hariya, bimeze nko kubino bitwa mbese bibishasha. Unakutana hawapanga vitu vyao, kama ni nguo tofauti, vitu vinasambasamba kwenye vyumba vyao. Ndabeshya oya jewe kazi nkora nakoraga mbere uko mvuni ku mwaka wose bagiye nakora muri amazu yabo batama bafite abana bamwe, ayo mazu nayagiramo urwabo kanyica. None ngabitunganya uyu munsi ngataha ni mugoroba, ejo bwitondo nagaruka ngasanga byongero byabaye biri kurusha. Kwa hiyo nawajua kwa sababu nimefanya kazi nao. Wakati nimefanya usafi ndani ya manyumba zao, nikirudi nilikuwa nikikutana wamerudisha tena pale pale. Uko babona batukuye umwanda wabo iwacu mugaruvuga ngo imuntu w'inzobe rwagenda karate uko na wambya kwata kati uko ari inzobe. Hai, kuna hadithi ya Kinyarwanda inasema kwamba yule mtu mweupe huwa inafika wakati anakula bila kunao, kwa sababu anasema niko mweupe, kwa hiyo sina uchafu wote. Na yenzi ko nivuga kanya gato ariko ndavuga noneho. Amen. None abo ngabo wita ngo ni inshuti zawe, babandi muhurira ku ishuri, babandi bakwigisha ingeso mbi, ngwino ushaka umu boyfriend, ngwino ushaka umu girlfriend, ndakwigurira by'utungu byabo, ukagenda ukabagira nuko mama we yakubwira ndata ngo ni urbango no English. Mama, what do you say? I don't understand. Jya wibuka ko yagutwisa amezi 9, wongo wamuguriye hariya, ntabwo ari wakubyaye, yakugiriye kubise, arababara, aragufata arakonsa. Uyu mubyeyi mama uyu nguyu odeta Madame Rome yo yicara ngata bikuriye mwana ibere, nta wundi muntu wamuhibere, wongo ugushuka ubungwa kubonye ukuze nakakubeshya. Kwa hiyo unakutana watoto zetu mnashika tabia za watoto hapa Amerika, na wakati mzazi anakushauri ukubali, mara kikuu tunasema no English, sisi unasema nini, lakini jua ya kwamba ni matatizo ambayo wewe mwenyewe unajiletea kwako.
iyo utangiye kubwira umubyeyi wawe bizongera uzi ko atabizi, menya ko uri kumutuka, kuko kumubwira ibintu atari kumva n'agasuzuguro. Kwa hiyo wakati unaambia mzazi wako mama asike, jua kwamba uko na mtusi mzazi wako. Kwa hiyo shika mashauri ya wazazi ambayo wanakupatia wewe. Jyawibuka ko adasenga Imana bagushugurikire ntabwo uri muri iki gihugu. Yadasenga Imana ari muri Afrika ngo bagushugurikire imbere y'Imana, ntabwo warageze muri iki gihugu utajya kumusuzugura ngo ni no English. Cyo twigeze uvuga ukikesha ababyeyi bawe. Jua ya kwamba wakati mbele ya kabla ya kuja huko wazazi walishika nafasi ya kuwa wanaombea hiyo hitaji. Mungu akawafungulia wakakuja huko na wewe ukafika hapa. Hawangechukua huo muda kuomba, jua kwamba wewe haungekuja huko na hiyo Kiingereza haungelijua. Menye ko ugomba kwiga, umuntu wa mbere ukakugira akamaro ni umubyeyi wawe, ukajya umushimira buri munsi, ukamuhesha icyubahiro, ukavuga ati mawe, ati dawe, ndabashimira uburyo kimwandeze. Mu minsi yaheze hari umwana waje gushima hangaha Eric wa Pastor Yugundi. Ashima Imana ati ababyeyi banjye baramfashije, bamfasha kwiga, none nagize graduation. None se abandi bana bangaha babona za graduation bari maze guhagaranga ngo mushima Imana. Nukuvuga ko ababyeyi banyu ntacyo babamariye. Kwa hiyo watoto, wakati mnafika kwenye hatua nzuri, shukuru wazazi wenu jinsi ambavyo walikuwa kuwashauri, ambavyo walimewasaidia kwa vitu vingi. Kwa sababu ni wazazi wenu na mwenzi kwa kuendelea kuwaheshimu kwa kuwashukuru. Nibuke ko intego yanjye ngira ngewe mwivuga gutuma. Kwa hiyo mazumuni yangu ni ya kueneza Injili. Je, Imana irabwiye uzanye mbabwiza ukuri kwamwe ubusa. Kwa hiyo Mungu ameniambia kwamba inabidi nisemeshe ukweli. Uzangude cyangwa uzanyange ntacyo bimbwiye. Kama utanipenda, kama utanishukia, hiyo sijali. Icyo nifuza kuri wowe nanjye nuko tuzakomezanya urugendo tukajyana mu ijuru. Ninachokihitaji ni kwamba mimi na wewe tushike njia nzuri ya kutufikisha huko mbinguni. Ndingira ko uwumva yumvise ntabwo turi muri semina. Kwa hiyo ambaye amesikia, tunataka tuendelee na mahubiri kwa sababu tuko kwenye semina. Nanga gatoro ngarutse ku mugabo n'umugore noneho. Acha nirudi kidogo kwa mume na mwanamke wanaojenga. Nabo rero ntabwo bimeze neza. Na wao pia si vizuri. Hari abagabo bafata abagore babo ngabo ari abaja. Kuna wanaume ambao wanashika mabibi zao kama watumishi. Abagabo ngo bibagiwe inshingano zabo ntabwo bazi ko abo bana bagomba gufatanya n'abagore babo kubarira. Unakutana hao watoto wanawaelekeza tu washikwa walewe na wazazi na wa mama zao, lakini wa baba zao hawapende kuwasaidia wake zao kulea watoto. Ise ni gute umugabo yahura n'abandi bantu bo hanze kwari guseka kwagira mu rugo rwe naseke no kubera. Kwa nini mwanaume anaweza sheka nje lakini ndani ya nyumba asicheke? Abana basigangana, abana bakuze areje kundi ro bazuka baravyumvaho ntacyo bitwaye. Kama kwa watoto, kuna watoto wakubwa hata wasikeni vizuri tu. Ni kuki ni ikibazo, ni kuki icyo nacyo mu rwanda tutanye n'Imana. Wahura nanjye Venanse hanze ukansekera twaganira, wagira mu nzi wawe kwa Maria mudamu wawe ukinjira wabaye nk'intare, nukubera iki? Kwa nini sasa ukiingia ndani ya nyumba yako unaingia kama simba huko, sawa simba amekasirika, lakini nje unaenda kucheka huko na wetu wengine? Wahura n'abandi mukamuruganira mugaseka mukagira gute, ako nufata kanya kubwira wo mu nzu gwe cyane n'umugore wawe muganire n'abana bawe, nukubera iki? Lakini ndani ya nyumba unapokuja uchukue nafasi ya kuzungumza na mke wako au na watoto zako, ni kwa nini? Ngo winjira mu nzu ngo wananiwe ngo akazi ni kenshi, nuko ukagenda wenda wicara mu ntebe utegereje ko wazana ibyo ukarya, ntaro kumubwira ati madamu yende watetse neza ko twebwagure y'umugabo kubwiye ngo watetse neza biramunezeza bikagomba ku mutima. Kwa hiyo wakati chakula kinakuja unamwambia mke chakula umepika ni kizuri, mke atajisikia raha, atafurahi, lakini wengine wanaikaa wanasubiri chakula hivyo. Abavyeyi ndabesha iya kubwiye ngo watetse neza akanyamuneza kaza. Abavyeyi mwa papa mujye mubigerageza mu bikore, kuzana amahoro mu rugo ntabwo ari ikintu kikohereka n'akantu gatoya. Buryo abagore turoroshye hamwe na I love you. Ukamubwira I love you. Kuko ni una English I love you kakuna. Kandi I love you kavugitse neza kwa kumutima. Amen. Aba bajene batera bari ko bashukisha izi nkumi, yagira kamubwira I love you honey. Mukobwa itagenda.
hamwe na kupenda baby sheri urumva uko tugambo twiza ntuzatumubwire cyagiye muri fiyanse ujye utumubwira buri gihe nubwo afite imyaka 60 umwanya ukabwira I love you ndanezerwa urumva muzehe Gabriel papa wacu gira mukecuru I love you muzehe Thomas ntumubwira I love you mukecuru wawe urasazanye amena ntabwo ari by'abajene gusa mwebwe utwo n'utwo kurahura ngaho muri Amerika ariko rero turafasha kuko niho turi kandi ntabwo ari umuco mwinshi hari ibyo byiza tugomba gufata hari n'ibibi tutagomba gukurikiza ibyo byose byakora byose ntabwo ari bibi bafite ibibi bakagira n'ibyiza ibyiza rero tubifate tuzigane ibibi tubyange none nka baby uri umuntu kuzuko shaka irindi umwita umwite sheri turabyemeye cyangwa mubwira gusa mu kirundi atari ko mama w'abana banjye ndagukunda ntabwo ari kunanira ntabwo bimubwira rero kumufata nta kibazo kirimo abandi bose bakamenya ko umugore wawe utamufata abandi bazamufata uranyibukije ahubwo abagabo bacu bamwe abanyafurika akagira isoni zo gufata umugore we wako kuri pasiteri yaravuze ngo bagenda no gutembera nabo byonyine batanafatanye ntabyo bakora umugore ngo araca hariya n'undi ngo aracara ngo turahurira hariya imbere abantu bakamenya ko ari umugore wawe ariko aho hari undi mugore w'undi mugabo ukagenda mugana none se madamu amakuru se abana se barahenda n'umufasha ariko ukagenda none se aba bana baramba mbega akandi gato harya gafite imyaka ingahe kandi uwawe nturushaho kugendana no murasohokane mugenda ahantu no ku isoko nimujyana bagakagenda baciye undi yaciye hariya wayi sobanura n'abandi bumva vuga ibyo wumvise zana kandi kwakire kuvuge abagore nabo pastor ngo arabikora mama Edisa pastor ngo arabikora muhurani abivugiye mu ruhame alikuwa anasema kama vile mchungaji Pasifika amesema kutembea mmeshikana mikono, hata kutembea tu barabarani wanaume wengi huwa hawayafanyi. Wanasema wanapoenda safari wao upite huko mimi nipite kule tutakutania mbele. Na anakuwa na aibu ya kutembea na mke wake, lakini anapokutana na mke wa mtu mwingine barabarani anaanza kusema umelalaje, watoto wameamkaje, na wao wakwako hawezi kumuongelesha na kutembea naye. Ndio birakwiye abamama nabo sihorere iyo kese y'indekere amen ndabizi mwababaye munabuza abagabo ndio umeumia kwa nimeongea wanaume ndagira ngo mubwire ko umugore wawe nutamufata neza hari abandi hariya bazamugufatira neza kandi uzaba nataka kuambia kuwa mke wako usipomshika vizuri kuna watu wengine huko nyuma watamshika vizuri umugore nawe rero urajya mu ijuru na wewe mama unaenda mbinguni. None umugabo wanje yaje yarakaye ntambwira neza kandi hari umugabo hariya uzarambaza amakuru nibiki byose none ngiye bakigendera akajya mwivugishiriza neza nanjye nkaruka mu mutima. Unakwambia unasema mume wangu ametoka kazini amesema amechoka haniongeleshi na kule kuna mwanaume ninayemjua anayeniongelesha. Sasa ninaweza kwenda kwa ule ambaye anayeniongelesha nikapumzika ndani ya moyo wangu. Hari abantu bigize abapolisi nyumba za watu au ndoa za watu akirwa bariza mbega kwa Yohana babaye bate Yohana na Maria babanye gute anashinda nauliza je kwa Yohana na Maria wanaishije
wakuvabanye neza bya bindagenda mwibwira ati sheri bari mu nzira ati naki cyo zakwana uko zagira utenza ashaka kunumbateranye. Anasema ukisikia kwa wanaishi vizuri na vile wanavyoenda wanaambiana sheri mpenzi wangu, unasema kitu ambacho anaenda kukifanya ni mpaka niwatenganishe. Kama urugero rutoye. Hata niwape mfano mdogo. Ndugu hariya. Nilipokuwa huko nchini, mbabare na uruva ngiye kwirata cyandara tukire. Sikusema kuwa ninaenda kujivuna au kujivuna mali. Imana yari yaduhaye umugishangiye n'umutware wanje. Mungu alikuwa ametubariki mimi na mume wangu. Yari afite imodoka ye nanyanguririye yanje. Alikuwa na gari yake na yule akamnunulia kwake. Ngajya ku kazi ngayiparika hariya. Naenda kazini mimi napaki pale. Ngakora naangiza ngafata gari ngataha. Nafanya kazi napomaliza nachukua gari naenda narudi nyumbani. Tukafata bana ku mashuri so utashembera kaje kufata bana ku mashuri akabajana. Yule ambaye amemaliza kazi mapema anaenda anachukua watoto shuleni anawapeleka nyumbani. Jewe nari manager. Yeye alikuwa ni manager. Na wewe mgabo wanje ari manager. Na hata mume wake alikuwa ni manager. Nuri mwero mu timu y'abagore nyoboye mu kazi. Lakini katika kundi ambalo ameliongoza kazini la wakina mama, ngaraza nsanga muri ofisi yanjye. Mmoja akamkuta ofisini mwake. Arambwira boss alitosha kukubwira. Akamwambia boss kuna kitu nataka kukuambia. Ndamubwira injira. Nikamwambia ingia. Twakoraga muri bank. Nakoraga muri bank. Alikuwa anafanya kazi kwenye benki. Ngira ngo alibaza zaniye cy'umukiriya. Nikafikiria kuna swali la mteja ambalo ameniletea. Tukadutiye mu mujyi wa Kigali abazi Kigali. Alikuwa anaishi Kigali mjini. Araza arambwira ngo urazi ngo hari ikintu cyo kukubwira ni yego. Akaniambia kuna kitu nakuja kukuambia. Akasema ndio. Arambwira ati waruzi ko umugabo wawe afite umugore w'indaya hari Nyamirambo yakuriye yashingiye boutique akamushyiramo na frigo. Je, unajua kuwa kuna mume wako ana mwingine mwanamke wa maraya huko Nyamirambo ambaye amemfungulia duka na hata amemwekea friji? Na isensa Imana mu mutima wanjye ni jambo mbiri uyu mubyeyi. Nikamuomba Mungu na Mungu nipe neno nitakalo kumrudisha huyu mama. Ndamubwira nti nikamjibu ubwiwe n'iki ko jewe n'umugabo wanjye tutumvikanye gufasha umugore uri kumbwira. Nikamjibu unajua wewe umeelewaje kuwa mimi na mume wangu hatukujadiliana na kukubaliana kutumsaidia yule mama unayeniambia? Uwo mugore yaguriwe iyo frigo ashingwa niyo butike kuko yarabikeneye kandi twebwe dukunda gufasha. Huyo mama alifunguliwa hilo duka na akanunuliwa hilo friji kwa sababu alikuwa na mahitaji nazo, na sisi nyumba yetu huwa tunapenda kusaidia. Ndagira ngo mubaze akazi waje gusaba akazi ko kugira ucungira umugabo wanjye cyangwa waje gusaba akazi leta kugira ngo ukore? Nataka nikuulize swali. Kazi ambayo ulikuja kuitafuta, ulikuja kuomba kazi ya kumlinda mume wangu, kumchunga, au ulikuja kuomba kazi ya kufanya kazi hapa kazini? None ngubi rukumbira nibyo uhemberwa. Je, hayo unayoniambia ndio unalipiwa? Ubo aho ukora hari abakiriya bari hari bagutegereje ninde urabakorera service? Je, pale unapofanya kazi wateja ambao wanakusubiria nani atawasaidia? Ndamubwira ndagusabye ugenda ubwenda abandi ngo jewe ntawe nigeze ngira umupolisi w'umugabo wanjye nanjye byacu tubiziranyeho ntuzonge kugicyuza kumbwira ngaho ugende usubire mu kazi. Nikamwambia nenda hata uambie watu wengine mimi sijawahi kuajiri polisi wa kumlinda mume wangu. Ya kwangu na mume wangu ni mimi na yeye tunayajua. Umugabo wanjye ari kuba nkunda akangurira imodoka nshyashya itari n'imbabura. Anakwai kubajyanga akangurira imodoka nshyashya itari n'imbabura. Je, mume wangu ambaye alikuwa angekuwa ananichukia angeninunulia gari ya mpya isiyo ambayo hata sio mbabura? Urumva umwuka yaraza jiko mu rugo rwacu kujya wanyire mu rugo ngongane n'umugabo wanjye dutongane turusenye. Uko niko Satani akora. Huyo ni mwovu ibilisi ambaye alikuwa amekuja ameniingilia ili nitoke hapo nimekasirika nifike nyumbani nianze kunongoneka na mume wangu ili tuweze kuibomoa ndoa yetu. Abagore badukunda kumva amabwire munakaza kugira kantu gato ku mugabo wawe, mugabo yasizara amahoro ajya gutanga sanga wazinze amazuru afatanye n'amatwi yagusuhuza ugasanga reka dadi. Wanawake wao tunapenda kusikia umbea. Mume wako amekuacha nyumbani ukiwa salama, lakini anaporudi anakuta umevimba, mapua na masikio yameshikamana. Libani ngire gute? Mungu afanyeje? Uko niko bari. Atuhurumie.
ikintu cyubaka urugo no kwihanganirana. Kinachojenga ndoa ni kuvumiliana. Nta hamwe uzagera aho utazabona ibibazo kuri iyi si. Hakuna sehemu utakayofika ukose shida katika dunia hii. Juzirikana ko yagutwanije mu bandi bakobwa benshi bari hari mu kiragiye cyawe, akari wazana akakugira umugore we ukawumubereye nyina w'abana cyangwa utegereje kuzamuzarira abana. Kumbuka kwamba alikuchagua katika mabinti wengi kipindi chako ambao walikuwa ni mabinti, akakuleta ili uwe mama wa watoto wake na au unatarajia kuwa mama wa watoto wake. Nuko hagati y'abashakanye tugomba kurangwa n'ikintu urukundo ko nirwo rwaduhuje kwamara guhura Imana ikavuga ngo tubaye umwe ngewe n'umugabo wanjye tubaye umwe, noneho nyuma y'ubwo umwe bwacu hakavamwo imbuto Imana itanga ari bo bana namaze kuvuga. Inatubidi sisi ambao tumeshaolewa na kuoa ili tuwe na upendo, kwa sababu upendo ndio unatuambatanisha na matunda yanayotoka ndani yake ni watoto ambao ni baraka Mungu ambao anatupa. Chungiza muryawe, mugabo wacungiza murye, umwana acungiza murye, kuko nurubanza Imana ifitanye natwe. Simamia nafasi yako, chunga zamu yako, wewe mwanaume au mwanamke au mtoto, kwa sababu ndio kesi Mungu anayo nasi. Tumaje Imana igire gute? Tuseme Mungu afanyeje? Kandi umuntu wese akajya kugenda agira gute yumva mutwe munumva mwivye umuntu yumva mwi. Kila mtu ameshachukua au kusikia la kwake. Sivyo yeye? Si ndivyo ilivyo? Reka nikomeza hamwe narinde ndizera ko hata tuendelee ile sehemu nilikuwa. Chimaye yaonye igisubizo gito ku kibazo yarabajije. Chimaye au Mariki leo umeshapata jibu kidogo ambao kwa ile swali ulikuuliza. Reka nongere nsubize hahandi ho naringeze kugira ngo dukomeze. Hata nirudie pale sehemu nilikuwa ili tuweze kuendelea. Ngo dukundane nk'abavandimwe, tupendane kama ndugu, tugirirane imbabazi twicisha bugufi mu mitima, tusameheane na tukinyenyekea moyoni. Nimukiture umuntu inabi yabagiriye, na usimjiripize mtu baya ambalo amekutendea, cyangwa igitutsi yabatutse au tusi kwa litusi alilokutukana, ahubwo mwaturire mumwiture kumusabira umugisha, lakini umripe kumwombea mibaraka, kuko aribyo mwahamagariwe, kwa sababu ndio tulioitiwa, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Amen. Ili muweze kupata mibaraka. Amen. Ibi rero nibyo bizadukiza urubanza dufitanye n'Imana. Haya ndiyo yatasababisha tupone kesi au hukumu tunayo na Mungu. Buri wese mu ruhande rwe yisuzume. Kila mtu kwa nafasi yake ajichunguze. Ese bubaha abantu bose kimwe? Je, ninawaheshimu watu wote mara moja? Ari umukuru, ari umuto, ari uwo mungana? Je, akiwa mkuu au mdogo au tunayelingana? Mbese mukunda mu rukundo rutarimo uburyarya? Je, ni huwa ninapendana upendo ambayo si unafiki? Mbese ubaha Imana by'ukuri? Je, unamheshimu Mungu kiukweli? Ese ubibuka ko Yesu Kristo agutiye ku musaraba kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho? Je, unakumbuka kuwa Yesu Kristo alikufia msalabani ili uweze kupata uzima wa milele? Ibi byose rero nitugerageza kubigenderamo, haya yote tukiendelea kuyaendea, tukemera kuyoborwa na Mwuka Wera ari wo mwemu yera, na tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, urubanza dufitanye n'Imana ntabwo ruzadutsinda. Hiyo kesi ambayo tunayo na Mungu haitatushinda. Kandi tubuke ko Waroma 14 hatubwira umurongo wa Baroma 4:12 hatubwira ngo, tukumbuke kwa Warumi 4:12 linatuambia kandi umuntu wese azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Kwa kila mtu atalipwa sababu sawa na matendo yake. Uje wibuka iteka ryose kuri uruzabibu Imana yakize kuri iyi si, na siku zote ukumbuke kuwa wewe ni mzabibu Mungu aliweka duniani, kandi ukeneye kukonaho imbuto nziza, na Mungu anatamani kuona matendo mema kwako. Amahoro, urukundo, kwihangana n'ibindi byose. Amani, upendo na uvumilivu na mengineyo. Tureka amahane, ishyari, kwitandukanya, kusambana, kurwana, kuvuga nabi, ibyo byose tubireke. Tuache ugomvi, usherati, fitina, kutengana na mengineyo. Imana itugirire neza, na Mungu atufanyie mema. Muhaguruke dusenge Imana. Tusimame tuombe.
Mana yacu data wa twese dukunda, uri Imana, nukuri turatsinzwe imbere yawe. Ari umwana muto, ari umugore, ari umugabo, ari inkumi, ari umusore, mwabimana duce kufi imbere yawe kugira ngo tubabarire Mana, tubabarire. Dutsinzwe n'urubanza imbere yawe muri aka kanya kuko waturemeye gukora imirimo myiza ngo tuyigenderemo, ariko ijambo ryawe tubwira ngo murashaka gukora ibyiza ariko bibikana imbere. Mana tubabarire Mana, tubizeho bikeya ibibera mu ngo zacu, ariko hari n'ibibera mu kazi dukora, harimo kuriganya, harimo kudakora uko dukwiriye gukora. Ibyo byose urabibona bikatubera urubanza imbere yawe Mana. Tubabarire twese aho ubona bitagenda neza, Uwiteka Mwami Imana, ukorekejeho umutima wese muri aka kanya umubabarire. Kandi ndasaba ngo Mwuka Wera adukomereshe amagambo mu mitima yacu, umuntu wese ajya ahora yisuzuma amenye icyatumye umushyira kuri iyi si, ukamurinda kugeza kuri iyi saha akaba akiriho, abo mu rugero rwe n'urungano rwe bakaba batakiriho. Ntabwo twaba turindiye kubera ko turi beza, ahubwo turindiye kugira ngo dutunganye ibisigaye tutari twatunganya Mana. Tubabarire Mana, utubabarire turashaka kuzabona ubwiza bwawe, utubabarire turashaka kuzabana nawe Yesu Kristo, hahandi mu ijuru agiye kudutegurira ibyicaro n'inzu nziza, hahandi udutegereje kugira ngo uzatwambike ya myenda yera, hahandi dutegereje kugira ngo tuzambare ya makamba yera, hahandi tuzaba hatazaba umubabaro, hatazaba imiruho, hatazaba urupfu, hazaba amahoro gusa iteka n'iteka ryose. Noneho turagusaba Mwami kugira ngo umuntu wese uri mu rugendo turimo rutujyana mu ijuru ajye yemerera kugira ngo ayoborwe na Mpwemu Yera, kuko ari we murongozi waduhaye, kugira ngo akomeze kudufasha, atwigishe, aturongore, adufashe gutsinda ibya Satani n'iby'isi byose n'iby'umubiri. Urakoze Mana ko bise gusenga kwacu. Ndagusabira ijambo mukabiri rushingisha imizi mu mitima yacu, rikomeze ritubere impamba, ikomeza kutuyobora muri urugendo turimo, buri wese agambye kuzajya mu gihugu cyo mu ijuru. Bisabye nize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Amen.